Like, subscribe, and get notified. 10.36 crore has already been issued for the construction of hospital, sir, in this Goa state, and multi-story hospital and all type of medical related facilities will be there. And apart from this, sir, 14.3 crore has already been issued for the development of Fort Agoda, Cathedral Church, and Ballistical Bomb Jesus and Mahadev Temple. Apart from this, we are planning to give fund for the top 100 girls that will come under this under Goa board. एक एम्ब्युलन्स हाचो फायदो हो तीन भशेन आसता. एक म्हणजे ट्रान्सपोर्टेशन, सेकंड म्हणजे रिससिटेशन, आणि तिसरो टू सेव एज मेनी लाइव्स एज पॉसिबल इन द शॉर्टेस्ट टाइम दॅट इज पॉसिबल. गोंयांत आयल्या उपरांत हांवें एक सुविधा पळयली म्हणजे ती 108. पण ताज्या बरोबर हांवें दुसरी गोष्ट पळयली म्हणजे गोंयांत एक्सिडेंट्स आणि ताज्यामुळे डेथ्स जाता त्या प्रमाणे त्या बरोबरीन आमी कितल्योय आनी 50 एम्ब्युलन्सी तरी हाडल्यो त्यो कमीच पडटल्यो. हांव दिसाक BMCक पळयता कमीत कमी 2 डेथ्स पर डे बिकॉज ऑफ व्हेकल एक्सिडेंट, जे आमी कोविड काळात सुद्धा पळयले ना. जेन्ना ताचो इतलो आमी उदो केलो की कोविड काळात खूब लोक मेले. Like, subscribe, and get notified.